أنكت مصيبة أحكم. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا، فهل من مذكر أيا عباد الله. رمضان hadir anu karah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-sana, ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. حين المدى تمنى hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan. Sahabat tahsin sekalian, mari kita mereview bacaan dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sahabat tahsin sekalian, mari kita mereview bacaan dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Saya akan membaca terlebih dahulu. Kalian menirukan 1 kali. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Inna lil muttaqina mafaza. Silakan. Hadaiqa wa a'naba. Pintar sekali. Wa kawa'iba atraba. Bagus. Wa ka'san dihaqa. Silahkan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Silahkan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Bagus sekali. Wa ma bainahuma ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Silahkan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Silahkan. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman. Illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Silakan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban
Silahkan. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sahabat tahsin sekalian, mari kita mencari bacaan-bacaan tajwid dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kita mulai dari ayat 31. Lafaz inna lil muttaqina mafaza. Kita ulangi sekali lagi. Inna lil muttaqina mafaza. Lafaz inna terdapat bacaan gunnah sebab ada huruf nun yang bertasydid. Selanjutnya, lafaz lil muttaqina terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan berikutnya, lafaz mafazan zan terdapat bacaan mat iwat sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Berikutnya pada ayat ke-32 yang berbunyi hadaiqa wa a'naba. Kita ulangi sekali lagi. Hadaiqa wa a'naba. Pada lafaz hadaiq terdapat bacaan mat wajib muttasil sebab ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Berikutnya pada lafaz wa a'naba na terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada harokat fathah bertemu dengan alif. Dan kemudian lafaz ban terdapat bacaan mat iwat sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-33 yang berbunyi wa kawa'iba atsraba. Kita ulangi sekali lagi. Wa kawa'iba atsraba. Pada lafaz wa kawa wa terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada harokat fathah bertemu dengan alif. Dan berikutnya pada lafaz atsraban ban terdapat bacaan mat iwat sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-34 yang berbunyi wa ka'san dihaqa. Kita ulangi sekali lagi. Wa ka'san dihaqa. Pada lafaz wa ka'sandi sandi terdapat bacaan ikhfa a'la sebab ada fathatain bertemu dengan huruf dal. Kemudian pada lafaz haqon qon terdapat bacaan mat iwat sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf.
pada ayat ke-35 yang berbunyi La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Kita ulangi sekali lagi. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Pada lafaz la terdapat bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah bertemu dengan alif. Yasma'una terdapat bacaan mad tabi'i sebab ada harokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Kemudian lafaz fiha terdapat bacaan mad tabi'i sebab ada harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Berikutnya lafaz wawala terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada harokat fathatain bertemu dengan huruf waw. Kemudian lafaz kidzaban terdapat bacaan mad iwad sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-36 yang berbunyi Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Kita ulangi sekali lagi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pada lafaz jazaan terdapat bacaan mad wajib muttasil sebab ada harokat mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Berikutnya pada lafaz mir rabbika terdapat bacaan idgham bila gunnah sebab ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ra. Berikutnya pada lafaz ata'an hisaban terdapat bacaan izhar halki sebab ada harokat fathatain bertemu dengan huruf ha. Hisaban terdapat bacaan mad iwad sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-37 yang berbunyi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Berikut lafaz as-samawati terdapat bacaan idgham syamsiyah sebab ada al-ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kemudian lafaz al-ardi terdapat bacaan idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu dengan huruf hamzah. Wa ma bacaan mad tabi'i sebab harokat fathah diikuti alif. Lafaz la yamlikuna terdapat bacaan mad tabi'i sebab ada harokat dhamma diikuti waw sukun. Lafaz minhu terdapat bacaan idhar halki sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Khitaban terdapat bacaan mad iwad sebab harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat yang ke-38 berbunyi Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Pada lafaz yauma, yaum, terdapat bacaan lin, sebab ada wawu sukun yang didahului oleh harokat fathah. Kemudian lafaz ar-ruhu, ar-ruhu, terdapat bacaan idgham syamsiyah, sebab al-ta'rif bertemu huruf yang bertasydid. Kemudian lafaz saffalla, terdapat bacaan idgham bila gunnah, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Man adzina, terdapat bacaan idhar halki, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian lafaz waqala, terdapat bacaan mat tabi'i, sebab ada harokat fathah bertemu dengan alif. Dan kemudian lafaz sawaban, ban, terdapat bacaan mat iwat, sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-39 yang berbunyi Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Pada lafaz al-yaumu terdapat bacaan idhar qamariyah, sebab ada al-ta'rif bertemu dengan huruf ya. Pada lafaz faman syaa'a terdapat bacaan ikhfa ausat, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Syaa'a terdapat bacaan mat wajib muttasil, sebab ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Lafaz ila rabbihi, hi, terdapat bacaan mat silah qasiro, sebab ada hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah. Ma'aban, ban, termasuk bacaan mat iwat, sebab ada harokat fathatain yang dibaca panjang satu alif karena waqaf. Pada ayat ke-40 yang berbunyi Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada lafaz inna terdapat bacaan gunnah, sebab ada huruf nun yang bertasydid. Kemudian lafaz anzarnakum terdapat bacaan ikhfa ausat, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kum azaban termasuk bacaan idhar syafawi, sebab ada mim sukun bertemu huruf ain. Azaban qariban bacaan ikhfa adna, sebab ada harokat fathatain bertemu dengan huruf qaf. Qariban yauma terdapat bacaan idgham bi gunnah, sebab ada harokat fathatain bertemu dengan huruf iya. Yang zuru termasuk bacaan ikhfa ausat,
sebab ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dha. Wa yaqulu, termasuk bacaan mad tabi'i, sebab ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Al-kafiru, terdapat bacaan izhar qamariyah, sebab ada al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf. Ya laitani, terdapat bacaan mad tabi'i, sebab ada harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Kuntu, terdapat bacaan